अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करता हूँ रब्बे क़दीर आपको हज़ारों हज़ारों खुशियों से माला माल फरमाए। आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह हम एक ऐसी दुआ के बारे में आपसे बात करेंगे जो दुआ अपने अंदर इतनी बरकत रखती है, ऐसी ताकत रखती है। अगर कोई भी इंसान उसे अपने कारोबार की तरक्की के लिए, मकान में खैर बरकत शुरू होने के लिए या किसी भी तरह की कोई बंदिश, जादू, जिन्नात जैसे मामला से बचने के लिए सिर्फ अपने कानों से सुन लेता है, अल्लाह तबारक व तआला 101% उसके मकसद में कामयाबी अता फरमाता है। जिस दुआ की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इस दुआ का नाम है दरूद माही। एक मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स आया, एक बर्तन में कुछ सामान लेकर के आया, वो ढका हुआ था। हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ, अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, इस बर्तन में मछली है। ऐ मेरे आका, 3 दिन हो चुके हैं इस मछली को पकाते हुए, आग टच नहीं कर रही है। हुजूर ने फरमाया, आखिर वजह क्या? हालांकि हुजूर सब जानते हैं, इसमें मछली है। 3 दिन हो चुके हैं, मछली बिल्कुल हांडी में पकने का नाम नहीं ले रही। हुजूर ने इरशाद फरमाया, मछली की तरफ इशारा फरमाया। मछली बज़बान हाल अपनी बोलने लगती है। मछली कहती है, जब मैं समुंदर में थी तो एक शख्स ऐसा गुजरा समुंदर के किनारे, उसने मुझ पर 3 मरतबा दरूद पढ़ा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस मछली ने दरूद पाक भी सुनाया। हुजूर ने इरशाद फरमाया, हजरत अली को हुक्म दिया, ऐ अली, जो ये मछली दरूद पढ़ रही है, इस दरूद को लिख लो। अब आप लोग इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी मोतबर ये रिवायत है, कितनी मोतबर दलील है। तो इसी तरीके से अगर आप लोग अपने कारोबार के लिए पढ़ना या सुनना चाहते हैं, अपने घर में जो भी आग लगी है, दुनियावी झमेले लगे हैं, जादू, जिन्नात, बंदिशें या असरात जैसे मामलात हो चुके हैं, शयातीन मामलात हो चुके हैं, अल्लाह पाक इसकी बरकत से आपके कारोबार में 101% तरक्की अता फरमाएगा। तमाम रुकावटें दूर हो जाएंगी, तमाम आफतें, बलाएं आपके घर से भागना शुरू हो जाएंगी। आपके बिजनेस में ऐसी तरक्की होगी आप सोच भी नहीं सकते। लोग आपसे पूछना शुरू कर देंगे, अब तक आप बहुत ज्यादा गरीब थे, अब वजह क्या है? आपके कारोबार में बहुत तरक्की है, आपके मकान में बहुत बरकत है, तो आप बताने पर मजबूर हो जाएंगे। बस आपको करना ये कि दिन में किसी भी टाइम आपको 11 बार नियत करनी, थोड़ा टाइम निकालने के बाद आपको 11 बार ये दरूद माही को आपको सुनना है। अल्लाह तबारक व तआला उसके हर मकसद में कामयाबी अता फरमाएगा। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आप इसे दिल से लाइक कर दीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं, इसे दिल से सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो को सदक़े जारिया समझकर तमाम लोगों में ज़रूर फैलाइएगा। आइए इन्हीं तमाम फजीलतों के साथ हम आपको सुनाने जा रहे हैं दरूद माही की तिलावत। तरीक़ा सुनने या पढ़ने का वही है, दिन में किसी भी टाइम, या फजर की नमाज के बाद या इशा की नमाज के बाद, वरना कोई भी टाइम आप निकालें, पाक जगह बैठकर, पाक साफ होकर के, अच्छे अंदाज में काबे की तरह मुँह करके, हुजूर का रोज़ा अपने जहन में बसा करके, इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात पर यकीन कामिल मुकम्मल भरोसा रखने के बाद 11 बार सुन लीजिए। इंशाअल्लाह तमाम गर्दिशों से, तमाम तंगदस्तियों से, तमाम परेशानियों से हमेशा के लिए आज़ाद हो जाएंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद खैरिल खलाइक़ व अफ़ज़लिल बशर व शफ़ीइल उमम यौमल हश्र वन्नश्र वसल्लि अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मुहम्मद बिअर्ज़ि कुल्लि मालूमिन लक वसल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद वबारिक वसल्लि अला जमीइल अंबिया वल मुरसलीन
وصل على كل الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين وسلم تسليما كثيرا كثيرا برحمتك وبفضلك وبكرمك يا أكرم الأكرمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا قديم يا دائم يا حي يا قيوم يا وتر يا أحد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد خير الخلائق وأفضل البشر وشفيع الأمم يوم الحشر والنشر وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل معلوم لك وصل على محمد وعلى آل محمد وبارك وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وصل على كل الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين وسلم تسليما كثيرا كثيرا برحمتك وبفضلك وبكرمك يا أكرم الأكرمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا قديم يا دائم يا حي يا قيوم يا وتر يا أحد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد خير الخلائق وأفضل البشر وشفيع الأمم يوم الحشر والنشر وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل معلوم لك وصل على محمد وعلى آل محمد وبارك وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وصل على كل الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين وسلم تسليما كثيرا كثيرا برحمتك وبفضلك وبكرمك يا أكرم الأكرمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا قديم يا دائم يا حي يا قيوم يا بتر يا أحد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد خير الخلائق وأفضل البشر وشفيع الأمم يوم الحشر والنشر وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل معلوم لك وصل على محمد وعلى آل محمد وبارك وصل على جميع الأنبياء والمرسلين
وصل على كل الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين وسلم تسليما كثيرا كثيرا برحمتك وبفضلك وبكرمك يا أكرم الأكرمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا قديم يا دائم يا حي يا قيوم يا وتر يا أحد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد خير الخلائق وأفضل البشر وشفيع الأمم يوم الحشر والنشر وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل معلوم لك وصل على محمد وعلى آل محمد وبارك وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وصل على كل الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين وسلم تسليما كثيرا كثيرا برحمتك وبفضلك وبكرمك يا أكرم الأكرمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا قديم يا دائم يا حي يا قيوم يا وتر يا أحد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد خير الخلائق وأفضل البشر وشفيع الأمم يوم الحشر والنشر وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل معلوم لك وصل على محمد وعلى آل محمد وبارك وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وصل على كل الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين وسلم تسليما كثيرا كثيرا برحمتك وبفضلك وبكرمك يا أكرم الأكرمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا قديم يا دائم يا حي يا قيوم يا وتر يا أحد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد خير الخلائق وأفضل البشر وشفيع الأمم يوم الحشر والنشر وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل معلوم لك وصل على محمد وعلى آل محمد وبارك وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وصل على كل الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين وسلم تسليما كثيرا كثيرا برحمتك وبفضلك وبكرمك يا أكرم الأكرمين برحمتك يا أرحم الراحمين
يا قديم يا دائم يا حي يا قيوم يا وتر يا أحد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد خير الخلائق وأفضل البشر وشفيع الأمم يوم الحشر والنشر. وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل معلوم لك. وصل على محمد وعلى آل محمد وبارك وصل على جميع الأنبياء والمرسلين. وصل على كل الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين وسلم تسليما كثيرا كثيرا برحمتك وبفضلك وبكرمك يا أكرم الأكرمين برحمتك يا أرحم الراحمين. يا قديم يا دائم يا حي يا قيوم يا وتر يا أحد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد خير الخلائق وأفضل البشر وشفيع الأمم يوم الحشر والنشر. وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل معلوم لك. وصل على محمد وعلى آل محمد وبارك وصل على جميع الأنبياء والمرسلين. وصل على كل الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين وسلم تسليما كثيرا كثيرا برحمتك وبفضلك وبكرمك يا أكرم الأكرمين برحمتك يا أرحم الراحمين. يا قديم يا دائم يا حي يا قيوم يا وتر يا أحد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد خير الخلائق وأفضل البشر وشفيع الأمم يوم الحشر والنشر. وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل معلوم لك. وصل على محمد وعلى آل محمد وبارك وصل على جميع الأنبياء والمرسلين. وصل على كل الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين وسلم تسليما كثيرا كثيرا برحمتك وبفضلك وبكرمك يا أكرم الأكرمين برحمتك يا أرحم الراحمين. يا قديم يا دائم يا حي يا قيوم يا وتر يا أحد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد خير الخلائق وأفضل البشر وشفيع الأمم ويوم الحشر والنشر. وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل معلوم لك. وصل على محمد وعلى آل محمد وبارك وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين وسلم تسليما كثيرا برحمتك وبفضلك وبكرمك يا أكرم الأكرمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا قديم يا دائم يا حي يا قيوم يا بتر يا أحد يا سمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد برحمتك يا أرحم الراحمين.